মেঘলা গাছ ভিডিও ভালো আসছে না, মেঘলা গাছে আসবে না, রোদ দূর থাকলেও তো ছটফট ছটফট করতে। হ্যাঁ आँख से देख लो, बुझी वालों आँख से देख लो। गाली नहीं देने का। गाली है तू टेढ़ा हो। ए जी गाली दे रहा है, क्या बोल रहा रे? क्या बांचोद बोल रहा है কি করছিস তো? यही सीन लेके जो टुकटुम टेढ़ा कर रहा है वो मेरे साथ है। ये जी क्या बोल रहा है? गाली दे रहा है, ये बांचोद बोल रहा है। क्या बोल रहा है रे? बुढ़ो लोग का रोग ने सही लेके जाओ। পুরোটা গেল পুরো পড়ে তো বড় অ্যাক্টর আছে না, পুরোটা বলা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি করে ছুটে মারা। देखो मालिक कौन है बेंचो? वाओ এবার ঠান্ডাটা মজা আসছে না ঠান্ডা? হ্যাঁ ঠান্ডা ঠান্ডা। আরে ভাড়া খালি বাইরে নিলে হবে, লোকজনকে দেখাও। আরে সি সবাই ঘুরতে এসেছে, এগুলো তো দেখাও। ল্যাবড়া। আরে ল্যাবড়া বসে তো পানি চিবড়া। হেডফোন লাগিয়ে। নেওড়া সি ভালো জিনিস চ্যাবলা রে।